नाज़रीन, मुस्लिम मेगा बैंक का क़याम, मुस्लिम ममालिक से सूद का खात्मा, नए इस्लामी बैंक का नाम क्या रखा गया, पहले दिन बैंक में $1 मिलियन कौन रखेगा, 10 मिलियन और फिर $100 मिलियन का टारगेट कितने वक्त में पूरा किया जाएगा, मुकम्मल इस्लामी उसूल और शरीयत के मुताबिक बैंक का क़याम कब और किस इस्लामी मुल्क में इसी माह रखा जाएगा। दहाइयों से दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश थी कि दुनिया में सूदी निज़ाम का खात्मा हो, लेकिन अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं रहा। देर आए दुरुस्त आए वाली बात तो है, लेकिन आज भी शायद इतनी देर नहीं हुई। अब सवाल पैदा होता है कि नए मुस्लिम मेगा बैंक से इस्लामी दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा होगा। क्या ये बैंक वर्ल्ड बैंक और IMF को टक्कर दे सकेगा या नहीं। नाज़रीन, दुनिया में मुस्लिम मेगा बैंक का क़याम कब से ज़ेर बहस है। दुनिया में जब भी कभी 2-4 मुस्लिम सरबराह इकट्ठे होते हैं तो मुस्लिम करेंसी या मुस्लिम मेगा बैंक की बात ज़रूर होती है, और दहाइयों से मुसलमान सऊदी निज़ाम से छुटकारा हासिल करने के लिए कोशिश हैं। आज की वीडियो में हम मुस्लिम मेगा बैंक की कोशिशों और अब मुस्लिम मेगा बैंक के क़याम पर बात करेंगे। मुस्लिम मेगा बैंक या मुस्लिम करेंसी पर इस वक्त बातचीत पूरे उरूज पर थी जब कुआलालंपुर में ईरान, मलेशिया, तुर्की, कतर इकट्ठे हुए थे, लेकिन तुर्क सदर तैयब उर्दगान के ऐलान के बावजूद ये बात एक बयान से आगे न बढ़ सकी। तैयब उर्दगान ने डॉलर की उजारादारी ख़त्म करने के अज़्म का अयादा किया, लेकिन फिर तुर्की खुद मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गया, क्योंकि बड़ी सुपर पावर्स कभी नहीं चाहती दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आए। लेकिन अब सवाल उठता है कि IMF वर्ल्ड बैंक पर नए इस्लामी बैंक का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब होगा मुस्लिम ममालिक का सबसे बड़ा और सबसे अलग मुस्लिम मेगा बैंक। दुनिया को सूद से पाक बैंकारी देने का वक्त आ चुका। मुस्लिम ममालिक की माली ज़रूरियात को हम पूरा करेंगे। तुर्की समेत मुतअद्दिद ममालिक का दबंग फैसला। इमरान खान की कोशिश रंग ले आई। वही हुआ जो कब से पूरी उम्मत मुस्लिमा चाहती थी। दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के बड़ों ने आखिर वो फैसला कर ही लिया जो कब से एक आम मुसलमान चाहता था। नाज़रीन, इमरान खान, तैयब उर्दगान और मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर का बड़ा कारनामा, उम्मत मुस्लिमा के बड़ों ने मलेशिया के वजीर महातिर मोहम्मद का ख्वाब पूरा कर दिया। सबसे पहले तो मुस्लिम ममालिक ने अपनी करेंसी लाने का ऐलान किया, जो कि सरासर डॉलर की मौत है। ये सब कुछ होने से पाकिस्तान की किस्मत कैसे तब्दील होगी जानकर आपको शायद यकीन भी ना आए। आखिर क्यों अमरीकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को 2040 के सुपर पावर बनाता गया? कोई तो वजह होगी। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमरान खान ने ऐसे कौन से गेम खेली है जिसने पाकिस्तान को सुपर पावर बनने के रास्ते पर डाल दिया। D8 ममालिक के सरबराही कॉन्फ्रेंस में शानदार फैसले के बाद अमेरिका के 2 सबसे बड़े हरीफ भी मैदान में आ गए। रूस और चीन भी पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक का साथ देने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, सदर रजब तैयब उर्दवान कई साल से मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक पर जोर दे रहे हैं कि वो तजारती लेन देन के लिए मुकामी करेंसी को तरजीह दें। दुनिया के 8 मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम D8 की मुआशी ताउन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुकामी करेंसी में तजारत से करेंसी की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकेगा। सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीकी डॉलर में तजारत से दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसियों पर बेपनाह दबाव है, जिसके बायस इन ममालिक की मुकामी करेंसियाँ अक्सर औकात गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। इन्होंने D8 ममालिक से कहा कि वो तुर्की के साथ तजारत के लिए मुकामी करेंसी को इस्तेमाल करें ताकि दुनिया से अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव कम किया जा सके। 2017 से ये बात मुसलसल दोहरा रहे हैं कि मुकामी करेंसी में तजारत को फ़रोग दिया जाए ताकि मुआशी कसाद बाजारी से बचा जा सके और करेंसियों की कीमत को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इकदाम उठाए जा सकें। इन्होंने कहा कि हालिया 4 बरसों में आने वाले मुआशी और मालियाती बहरानों ने मुकामी करेंसी में तजारत की अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। आलमी तजारत में अमरीकी डॉलर के असर रसूख को ख़त्म करने का मुतालबा किया। अमरीकी डॉलर में तजारत से दुनिया के कई ममालिक की मईशतों पर बोझ बढ़ गया और इसमें आसानी के बजाय मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। वाज़ेह है कि मुस्लिम दुनिया की D8 तंजीम की बुनियाद जून 1997 में उस वक्त के तुर्क वज़ीर-ए-आज़म नजमुद्दीन उर्बकान की तजवीज़ पर रखी गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक को अपनी करेंसी में तजारत को फ़रोग देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की D8 तंजीम में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। इस्लामी ममालिक के फैसले के बाद शंघाई ताउन तंजीम के 8 रुकन ममालिक ने डॉलर और पाउंड के बजाय मुकामी और कौमी करेंसियों में बाहमी तजारत और सरमायाकारी और बॉन्ड जारी करने का उसूली फैसला कर लिया है।
ماسکو میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خزانہ کے اجلاس میں اس حوالے سے روڈ میپ بھی طے کر لیا گیا اور اس پر دستخط بھی کر لیے گئے۔ روس نے بطور چیئرمین شنگھائی تعاون تنظیم تمام رکن ممالک سے مقامی کرنسیوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تجاویز طلب کی اور ان تجاویز کا ماسکو میں ہونے والے اجلاس میں تفصیلی جائزہ لیا۔ SCO کے رکن ممالک کے لیے قومی کرنسیوں کے میوچل سیٹلمنٹ کا نظام متعارف کروا دیا۔ رکن ممالک کے درمیان قومی کرنسیوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے طے پانے والے روڈ میپ پر تمام رکن ممالک دستخط کر دے۔ بزنس انسائیڈر کی رپورٹ کے مطابق اسلامی فائنینشل انسٹی ٹیوٹ نے میگا اسلامی بینک بنانے کا اعلان کر دیا۔ پہلے میگا اسلامی بینک اسی ماہ بحرین میں بنایا جائے گا۔ اس بینک پہلے چند کی سالوں میں $100 بلین رکھے کا ٹارگٹ رکھا گیا۔ شیخ صالح کمال، ہیڈ آف جنرل کونسل آف اسلامک بینک اینڈ فائنینشل انسٹیٹیوٹ نے کہا کہ اسلامک بینک کا مقصد ایشیا کو اسلامی اصولوں کے مطابق بینک کاری فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بحرین میں ایک میگا اسلامی بینک بنا رہے ہیں جس میں مختلف قسم کے شیئرز ہوں گے۔ اسلامک فائنانس انڈسٹری اس وقت $300 سے $400 بلین کو کراس کر چکی ہے، لیکن دنیا میں کوئی بڑا اسلامی بینک نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 300 اسلامی لینڈرز دنیا بھر میں موجود ہیں جو ایک مسلم میگا بینک کی اشد ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بینک کاری کو اسلامی شریعت میں تبدیل کرنا ہے، اس میں ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نئے اسلامی بینک کا نام ایمار ہوگا جس میں ابتدائی طور پر $1 بلین رکھے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں $10 بلین جبکہ تیسرے مرحلے میں $100 بلین رکھے جائیں گے۔ نئے مسلم میگا بینک کا کسی بینک سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈسکس کرنا کہ مسلم بینک کے آنے سے ورلڈ بینک IMF ڈالر ختم ہو جائیں گے ایک فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، معیشت کا ایک مکمل نظام دیا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشی نظام اتنی طاقت ضرور ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا کوئی معاشی نظام ٹک نہیں سکتا۔ اس کے اثرات ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اسلامک فائنانس انڈسٹری اس وقت $300 سے $400 بلین کو کراس کر چکی ہے، لیکن دنیا میں کوئی بڑا اسلامی بینک نہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 300 اسلامی لینڈرز دنیا بھر میں موجود ہیں جو ایک مسلم میگا بینک کی اشد ضرورت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہمارا مقصد بینک کاری کو اسلامی شریعت میں تبدیل کرنا ہے، اس میں ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ نئے اسلامی بینک کا نام ایمار ہوگا جس میں ابتدائی طور پر $1 بلین رکھے جائیں گے، جبکہ دوسرے مرحلے میں $10 بلین جبکہ تیسرے مرحلے میں $100 بلین رکھے جائیں گے۔ نئے مسلم میگا بینک کا کسی بینک سے کوئی موازنہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ڈسکس کرنا کہ مسلم بینک کے آنے سے ورلڈ بینک IMF ڈالر ختم ہو جائیں گے ایک فضول بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، معیشت کا ایک مکمل نظام دیا ہے جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشی نظام اتنی طاقت ضرور ہے کہ اس کے سامنے دنیا کا کوئی معاشی نظام ٹک نہیں سکتا۔ اس کے اثرات ضرور دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔